Belum pernah lagi kita puluhan tahun yang silam mengadakan pengajian bersama Syarif di bulan bertepatan di bulan Dzulhijjah dan bertepatan di malam hari raya, kecuali pada malam hari ini. Ternyata semua rencana adalah rencana terbaik, itu tidak ada yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita direncanakan oleh Allah setelah kami tadi melalui perjalanan ziarah ke tempat guru kita almarhum Ayahanda Kiai Haji Ahmad Ansari rahmatullahi ta'ala alaihi. Pada malam hari ini dan di tempat itu kami dipertemukan juga dengan beberapa ikhwan, terutama dengan anak-anak guru kita Buya Ahmad Ansari, yang mudah-mudahan kita doakan seluruh anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, salehah, dan menjadi anak yang alim, alimah, yang mengamalkan akan ilmunya, dan mudah-mudahan mereka semua menjadi pewaris daripada ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani, yang diajarkan kepada para khalifah dan muqaddamnya hingga sampai kepada kita semua. Dan kita doakan Abuya selalu berada di dalam rahmat dan ampunan Allah, ditempatkan di dalam surga Jannatul Na'im bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama gurunya, dan bersama kita semua di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sama tahu berada dalam keadaan hari raya. Mari kita bertakbir dulu sebentar sebelum mendengarkan tausiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, wa akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mendengari tausiah dari Syarif Ahmad bin Abbas yang akan menyampaikan tausiah agama yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wila hadratil Ahmad bin Abbas, falyatafaddal mashkur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن القطب المكتوم والختم محمد المعلوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد التجاني، ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع ذريته وخلفائه ومقدميه ومريديه وأحبابه، أمين إلى يوم الدين. فإنه لمن من الله تبارك وتعالى علينا فساقنا سائق العناية إلى هذه الروضة الزكية الرائقة. قال شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه: سائق السعادة يسوق أناسا إلى هذه الحضرة، والصارف الإلهي يصرف عنها أناس. والحمد لله اجتمعنا مع الإخوان التجانيين في هذه الزاوية وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي أفضل أيام الله تبارك وتعالى، أفضل أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة. هذا اليوم زاده الله رفعة وهمة عن سائر الأيام، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذا اليوم أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار، يعفو عن الناس المسلمين الذين في النار، يخرجهم من النار، يعتقهم من النار. العتق، عتق الرقاب في هذا اليوم أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأكثر ما يكون سبحان الله الدعاء مستجاب، يتقبل الله الدعاء فيه، يكون في يوم عرفة الدعاء مستجاب. فندعو الله سبحانه وتعالى على المقدم سوريان، هذه حج سوريان صح، رحمه الله تبارك وتعالى. ندعو الله أن يجمعنا به ويلحقنا بهم مسلمين مؤمنين طائعين لله رب العالمين، لا مغيرين ولا مبدلين، برحمة الله أرحم الراحمين. رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح الجنان، معية النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وألهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السادة الكرام، أحييكم بتحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، فمن وفى بالأوراد على شروطها فهذا هو صاحب الانتساب الصحيح إلى هذه الطريقة التيجانية. فمن وفى بالأوراد على شروطها فهذا هو صاحب الانتساب الصحيح إلى هذه الطريقة الأحمدية التيجانية. Beliau mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillah dan pujian kepada Allah serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita beruntung pada malam hari ini, kata beliau, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah majlis yang penuh dengan berkah,
Dan kita juga beruntung pada malam hari ini dikumpulkan di satu bulan dan di satu hari yang sangat mulia, di mana di hari ini kita berada pada hari yang sangat penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah. Bahkan di hari ini pula adalah hari di mana yang disebut hari Arafah dan seterusnya, hari raya Adha atau Udhiyah, hari raya Tasyrik. Kita semua pada saat ini bergembira dikarenakan pada malam hari raya atau pada waktu hari raya Adha ini Allah Subhanahu wa ta'ala paling banyak memerdekakan seorang hamba manusia di dalam api neraka, sehingga yang paling banyak dikeluarkan manusia daripada api neraka itu tepatnya adalah pada saat ini. Sehingga Allah mengeluarkan semua orang yang saat ini disiksa di dalam api neraka itu dikarenakan pada hari Arafah, pada hari besoknya, yaitu hari raya Idul Adha yang saat ini kita akan jalani. Kemudian beliau ingin memberikan penghormatan dengan penghormatan yang sangat mulia, penghormatan yang penuh berkah, penghormatan yang sangat baik. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحديث الشريف المؤمنون عند شروطهم نسيت. Dan beliau tadi tadi ulun sedikit lupa. Beliau menyampaikan bahwa kita beruntung mengamalkan thariqah Tijaniyah, dan salah satu kesempurnaannya adalah ketika kita menyempurnakan segala syarat-syarat yang ada di dalam thariqat At-Tijaniyah. Maka kebahagiaan kita di dalam berthariqat Tijani itu tidak lain adalah ketika kita yuwaffas syurut, yakni menyempurnakan segala syarat-syarat yang ada di dalam thariqat At-Tijaniyah. Itulah Tijani. فيقول العلامة الكبير كبير المفتيين في البلاد التونسية سيدي إبراهيم الرياحي التونسي، من كبار علماء تونس والمفتيين في بلدة تونس، يقول في قصيدته السينية: صاحر كب العزم لا تخلد إلى الياس، واصحب أخ الحزم ذا جد إلى فاس، واشرح متون صبابة لجيرتها، وحي حيا بهم قد كان إناسي. إلى أن بلغ إلى صفة الشيخ سيدي أحمد التيجاني، قال: ذاك الذي نال ما لم يحوه بشر، ذاك الذي بلغ لم يصله بشر، لم يحوه بشر من العطايا ولم يعرف بمقياس، ثم عرج على حقيقة الانتساب لهذا الجناب، ألا وهم أنتم التيجانيون، إلى حقيقة المنتسب لهذه الطريقة التيجانية. وما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة، هل يبنى بلا ساس؟ هنا قال يد النبوة، لم يقل بأن يد الشيخ سيدي أحمد تيجاني. قال كما قلنا سيدي إبراهيم الرياحي عرج على حقيقة المنتسب لهذه الطريقة التيجانية. قال: وما ظنونك بالورد الذي نظمت، ما ظنك بهذا الورد الذي نظمته يد النبوة، هل يبنى بالأساس؟ هذا الورد الذي نظمته يد النبوة ونظم شروطه صلى الله عليه وسلم، هل يبنى بالأساس؟ Apakah kata beliau ini thariqah Tijani ini dibangun tanpa ada pondasinya? Tentu jawabannya adalah pasti ada pondasinya. Nah, فوجهة النور الواصلة الغير منقطعة بين أصحاب الشيخ رضي الله عنهم وبين الشيخ هو هذه الأوراد المتلقات
عن حضرة سيدنا رسول الله، فإن كل شرف وكل علو وارتفاع الدرجة وكل عظيم المقام والمكان في ديوان الحضرة والزلفى على هذين الركنين: أوراد عن سيدنا رسول الله وشروط اشترطتها الحضرة المحمدية. Dua macam cahaya yang ada di dalam tariqat At-Tijaniyah ini berada di dalam satu aurat wirid yang kita baca. Wirid yang kita baca. Nuraini. Nah. Aurat النور الواصلة الغير منقطعة بين أصحاب الشيخ وبين الشيخ. Nah, nur yang tidak akan pernah terputus antara kita dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ketika kita betul-betul menyempurnakan wirid yang ada di dalam tariqah At-Tijaniyah ini. Sehingga apabila kita betul-betul mengamalkan wirid dan menyempurnakan syarat di dalam berwirid tersebut, itulah yang menghubungkan kita dengan guru kita, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. فيوجد بعض من الإخوان التيجانيين يحافظ على أوراده في وقتها والوظيفة اليومية مع الإخوان وذكر الجمعة، هيللة يوم الجمعة لا يفوته وقت إلا وأقام ورده ووظيفته. ولكن إذا نظرت إلى الشرط المقرون في هذه الطريقة لا يوفي بهذا الشرط. Beliau mengatakan banyak di antara ikhwan yang selalu membaca wirid tepat waktunya. Wirid lazim tepat waktunya, wazifah tepat waktunya, hailalah Jumat tepat waktunya. Sehingga tidak ada satu waktu pun di dalam wirid itu yang keluar daripada waktunya. Tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat berwirid tersebut. Jadi yang terpenting dua macam ini, wirid tepat waktunya, tetapi syarat-syarat di dalam berwirid itu yang terpenting bagi kita. Syarat-syarat di dalam bertariqah itu yang terpenting kepada kita. Selain daripada kita mengamalkan betul-betul wiridnya, tetapi syarat itu jauh lebih kita utamakan. Karena apabila kita mengamalkan wirid tanpa syarat, idza intafas syartu intafal masyrut. فإذا اجتمع بالشيخ سيدي أحمد التيجاني في الدار النورانية تلتقي مع الشيخ وتذهب إلى الشيخ سيدي أحمد التيجاني تقول له: يا سيدي هل تعرفني؟ طبعا الشيخ سيدي أحمد التيجاني يقول لك أنا لا أعرفك، من أنت؟ فتقول له: يا سيدي أنا كنت ملازما لأولادك. يقول لك: نعم أنا أورادي، ولكن أنا أورادي تلقيتها عن سيدنا رسول الله بشروطها وأنت لم تحافظ على هذه الشروط. Andai kita dikumpulkan di satu tempat dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani misalnya, lalu kita datang kepada Syekhuna Ahmad Tijani, aku adalah murid engkau wahai Syekh Ahmad, apakah engkau kenal kepadaku wahai Syekh Ahmad? Kita bertanya kepada guru kita, wahai guruku, apakah engkau kenal kepada kami? Apa jawab beliau? Aku tidak kenal kepadamu. Padahal aku kan selalu mengamalkan wahai guruku. Setiap hari aku mengamalkan wirdil lazimi sabahi wal masai wal wazifah wal hailalah Jumat. Setiap hari kulla yaum, setiap hari kita mengamalkannya. Tapi kata Syekhuna Tijani, aku tidak kenal denganmu. Ana la a'rifuka, aku tidak kenal kepadamu. Aku tidak kenal kepadamu. Kenapa? Karena aku, kata beliau, karena engkau tidak menyempurnakan syarat-syarat tersebut. Aku, kata beliau, menerima wirid ini langsung dari Rasulullah bisyuruti, yakni bi asyratiha, dengan semua syarat-syaratnya. Tapi engkau hanya menerima wiridnya saja, tapi engkau tidak menjalankan syarat-syaratnya. Maka ketika engkau hanya berwirid walaupun tepat waktunya, tapi ketika kita tidak menyempurnakan syaratnya, maka sia-sialah apa yang kita amalkan tanpa menyempurnakan syarat-syaratnya.
ذات مرة شيخنا سيدي أحمد التيجاني قال له قائل: يا مولانا الشيخ، أصحابك هؤلاء في الأمر، يعني الفضل الذي تحدثت عنه من الفضائل ومن الكرامات ومن الضمانات التي ضمنها لهم سيد الوجود، هل كل هذا بسبب صلاة الفاتح؟ هل من أجل صلاة الفاتح أعطاهم سيدنا رسول الله كل هذا الفضل وضمن لهم كل هذا الخير؟ قال له سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، قال له: لا، ليس من أجل صلاة الفاتح، بل من أجلنا، ولله الحمد والمنة. فلتعلموا بأن المحبة بها الرجل يصل وبها تنقطع. المحبة هي أصل كل شيء. من ليس لديه المحبة لن يصل بسرعة الضوء. Ketika kita beramaliyah Thariqat At-Tijaniyah radhiyallahu ta'ala anhu ini, ada suatu hari, suatu ketika murid Syekhuna Ahmad Tijani berkumpul. Dia bertanya kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani, apakah kita di dalam Thariqat Tijaniyah ini banyak kita di dalam Thariqat Tijaniyah memiliki dhamanat, banyak memiliki mubasyirat, katsirun minad dhamanat, katsirun minal mubasyirat. Nah, banyak daripada jaminan-jaminan. Apakah jaminan-jaminan, macam-macam jaminan yang disampaikan itu disebabkan salawat fatih yang luar biasa kelebihannya? Apakah karena amaliyah yang kita amalkan? Tidak juga, kata beliau. Bukanlah bisa babi salatil fatih, bukan dengan sebab salawat fatih, walakin li ajlina, tetapi kata beliau, semua kelebihan domanat tersebut karena kalian betul-betul mencintai kami. Cinta itulah yang mengikat kita, antara kita dengan Maulana Syekh Ahmad Tijani. Dan cinta itu adalah salah satu syarat juga di dalam wirid Thariqat Tijani, adalah mahabbatus syekh ilal mamat, cinta kepada guru sampai mati. Wa idza kana hadithu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, نحن كنا الآن في الحضرة الإلهية، وكنا في ذكر الوظيفة. فسيدنا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يخبرنا بأنه ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتخشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله عنده في الحضرة العليا. Ketika kita berkumpul atau berada di hadrat Tuhan, ketika kita berada di hadrat wazifah, ketika kita berada di waktu kita berwirid di dalam wazifah ataupun hailalah ataupun wirid nazim, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak akan berbicara kecuali beliau berbicara illa la yantiqu anil hawa illa huwa wahyu yuha. Tak akan berbicara, tak akan bertutur kata Rasulullah kecuali apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah kepada mereka yang duduk di hadrat Tuhan, yaitu mereka yang duduk dalam sebuah majlis wazifah. Ketika ia duduk di tempat itu, maka ada, tidaklah duduk satu kaum akan satu majlis, maka di satu majlis tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat, hafathumul malaikat, dikelilingi oleh para malaikat, dan di tempat itu pula diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita duduk di tempat tersebut, Allah juga menurunkan berbagai macam rahmat kasih sayangnya kepada orang yang ada di tempat tersebut. Maka beruntung
ketika kita berada di majlis hadrat kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam majlis kita berwazifah. فإذا سألنا أنفسنا في هذا الحديث الشريف الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم، أي قوم يذكرون الله، أي ذكر؟ فكيف إذا كان القوم من أصحاب الشيخ سيدي أحمد التيجاني؟ وكيف إذا كان القوم معهم حفيد القطب المكتوم وحفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد الختمين، فلهم المرتبة العالية لحضور الملائكة، ولهم الخصوصية العظمى لغشيان الرحمة، ولهم درجة القربة في نزول السكينة، ويذكرهم الله عنده في الحضرة العليا. هذا شرف عظيم ودرجة رفيعة تحفهم الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة الخاصة، وتنزل عليهم السكينة التي تنزل على قلوب الصديقين. والله هذا شرف عظيم ودرجة رفيعة. Beliau menyampaikan ini adalah kemuliaan yang sangat besar kepada kita semua. Andai kita bertanya, apa sih kaum itu? Ketika Rasulullah sudah mengatakan, maka ada qauman majlisan. Apa sih kaum itu? Tidaklah duduk satu kaum di satu majlis, melainkan lalu mereka berzikir kepada Allah, lalu di tempat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang meliputinya, rahmat yang melingkupi mereka. Kemudian Allah turunkan tanzilus sakinah, Allah turunkan kepada kita ketentraman di majlis orang yang sedang berzikir, berwazifah, beristighfar, berselawat dan berzikir tersebut. Kalau hanya satu kaum yang hadir, kemudian saat itu malaikat datang, lalu bagaimana kalau majlis itu dihadiri oleh Rasulullah? Bagaimana kalau di tempat itu, kata beliau, dihadiri oleh Rasulullah? Bagaimana pula di majlis wazifah itu dihadiri oleh keturunannya daripada Rasulullah, apalagi keturunan Rasulullah juga keturunannya Maulana Syekh Ahmad Tijani. Bukankah di tempat itu berlipat-lipat kali ganda lagi Allah memberikan kita anugerah yang sangat besar, berupa para malaikat yang selalu mengelilingi di seputaran kita berzikir, berupa rahmat yang selalu melingkupi tempat yang saat ini kita duduki, berupa Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kepada kita semua yang duduk bersama Rasulullah, juga bersama para keturunan beliau. Beruntung, ada syarafun azim, ini adalah anugerah kemuliaan yang sangat besar kepada sampian beritaan. أيها السادة الحضور والسيدات الحاضرات، هذا هو الشرف العالي والمد الذي لا يخشى ارتحال مقيمه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم أو يضرب أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. Ini memang benar kata beliau adalah hada syaraful ali, kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat tinggi ketika kita duduk di majelis zikir seperti ini. Sehingga beliau menyampaikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendakkah hai para sahabat, kata Rasulullah, aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan
Yang amalan tersebut adalah amalan yang paling suci bagi kalian, amalan yang paling baik bagi kalian, amalan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan itu lebih besar dari pahala kita mengimpakkan harta 1 biji gunung emas fisabilillah. Apakah amalan tersebut, ya Rasulullah? Kata para sahabat, amalan itu tidak lain, kata Rasulullah, zikrullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذكر الذي ذكرناه اليوم السند المعتمد فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه عنه القطب المكتوم في رؤية اليقظة الذي لا يدخله تلبيس الشيطان. فكيف بهذا الذكر الذي هو خلاصة الخاص يتلقاه ممد سائر الأقطاب والأولياء من مبدأ العالم إلى طي الفناء عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في مشهد اليقظة الذي لا يدخله تلبيس الشيطان. أين المعرضين المساكين المحرومون المنكرين؟ أيها المعرض عنا، إنما الإعراض منا، لو أردناك لجعلنا كل ما فيك يريدنا. هو يظن أنه هو من أعرض عن الطريقة، ولكن نسي بأننا نحن من أعرضنا عنه. سيدنا رسول الله لا يقبله في حضرته. Beliau menyampaikan bagaimana Rasulullah sudah menyampaikan begitu banyak kelebihan-kelebihan di dalam zikir yang kita amalkan pada saat ini. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita dengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang mengiktirad kami, kata beliau. Kalian yang menentang dan mengingkari kami. Apa sih yang kalian inginkan? Apa sih yang kalian punya? Ketika kalian mengingkari kami, sebenarnya kalian pada saat itu bukan saat itu mengingkari kami atau menolak kami atau mengkritik kami atau mengingkari kami, kecuali kalian saat ini justru ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika fikum wa yamuddakum bis-sihhati wal-'afiyah wal-khair wal-barakati, وأن يحفظ جميعكم ويحفظ النساء الأخوات جزاهم الله خير الجزاء على ما قدموه لنا من خير، وجزاهم الله خير الجزاء، وأن يحفظك كلكم. وأذكر لكم قصة هي مضحكة في نفس الوقت عبرة، نكتة وفي نفس الوقت عبرة. ذات مرة كان قبيلة معروفة في إفريقيا اسمها الفلان. هذه كلهم تيجانيون في إفريقيا، كلهم تيجانيون. ويوجد هذا الشخص تيجاني ولديه صديق ليس تيجاني، وهذا الذي ليس تيجاني كان نائما في الليل فرأى رؤيا، رأى ذلك التيجاني يجلس في جنة الفردوس تحت الشجرة والأنهار من عسل والفواكه وما شاء الله في الفردوس. فذهب مباشرة إلى هذا الرجل الإفريقي الفلاني، طرق الباب، خرج الرجل، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. قال له أردت أن أقص عليك هذه القصة، رأيت رؤيا اليوم، رأيتك في جنة الفردوس وتأكل الفواكه وعلى ما شاء الله في جنة الفردوس، في نعيم، أنت في خير كبير. فقال له ذلك الفلاني التيجاني، قال له أين؟ قال له في الفردوس. قال له لا، أنت غلطان، مكاني أنا ليس في الفردوس، سيدي أحمد التيجاني قال لنا مكانكم في عليين، فنحن أهل عليون، وما أدرك ما عليون، الذي رأيته في الفردوس ليس أنا، والسيد الرجل هذا يطلب أكثر.
يعني عقيدة أن الشيخ رضي الله عنه ضمن لنا مكاننا في عليين. الفردوس ليس مكاننا، مكانكم أنتم، قال لا، لكن نحن مكاننا في عليين. نحن أهل عليون وما أدراك ما عليون، بصحبة سيدي أحمد التيجاني ممد الأقطاب والأولياء والربانيين من نشر العالم إلى أن يقوم الناس إلى رب العالمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويجازيكم عنا خير الجزاء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهذا من طيبة قلوبكم وجمال معدنكم الصافي. لقد أحييتم قلوبنا برؤياكم وألبستم فيها الهنا والحلل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menceritakan kepada kita dan beliau juga mendoakan kepada kita semua dengan doa-doa yang cukup baik untuk kita semua dan kita aminkan. Beliau menceritakan ada seorang yang bukan Tijani, dia bermimpi ketemu dengan Syekh Tijani, tapi mimpinya di dalam surga Firdaus. Saat itu Syekh Tijani berada di dalam surga Firdaus, di bawahnya ada sungai-sungai dan di tempat yang sangat indah di dalam surga Firdaus tersebut. Kemudian laki-laki tersebut pun menceritakan berbagai macam yang dia lihat di dalam surga Firdaus. Besok harinya kemudian dia terbangun dari mimpinya. Ia pun datang kepada Syekh Ahmad Tijani dan dia mengatakan, menyampaikan kepada guru kita Syekhun Ahmad Tijani, katanya, aku ingin menceritakan sesuatu kisah yang khusus. Aku ingin menceritakan bahwa aku tadi malam bermimpi bertemu engkau dan aku lihat engkau berada di dalam satu keadaan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Engkau berada di dalam surga Firdaus dengan seluruh kenikmatannya. Apakah betul engkau itu yang ada di dalam sana? Apa jawab beliau? Bukan. Itu bukan tempat aku, tapi tempat kamu, tempat kami. Nahnu tijaniyun bi a'la illiyin. Kami berada di atas pada itu, beruntungnya kami di a'la illiyin, bukan di surga Firdaus itu. Boleh kami di situ, kami di atas lagi. Masya Allah, jadi luar biasa. Jadi orang-orang Tijani itu bukan berada di bawah lagi surganya, habis surga, habis setinggi-tinggi surga. Itulah keberuntungan kita beretaan. Beruntunglah kita semua. Allah jadikan, Allahumma syurna fi zumrati Abil Faidid Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa syurna fi zumrati khatimi awliya'il Muhammadiyin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita beretaan berkat kita dijadikan sebagai muridnya Syekhun Ahmad Tijani. Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surga a'la illiyin. Insyaallah kita berada di dalam setinggi-tinggi surga. A'la illiyin bil lughatil Indonesia, setinggi-tinggi surga. Tinggi surga. Syukran Sayyidi ala tausiyatikum wa nahnu naqul an jama'atina law kunna minna khata'an aw zalalan ayyaghfuana jami'an. Amin. Amin. Ulun tadi memintakan maaf kepada beliau andai kata kita ada salah dan hilang. Oh tidak, kata beliau. Beliau senang, beliau gembira. Tidak ada kebaikan kami sekecil pun kepada kalian semua dan tidak ada kesalahan sembian beretan, karena sembian menyambut beliau itu dengan baik, dengan senyuman, dengan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita Buya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga penuh berkah pertemuan kita pada malam hari ini. Dan nanti sidin mungkin entah sembahyang di sini ulun kada tahu, atau sidin sudah kelelahan mungkin bisa juga salatnya di hotel. Nusalli as-salat al-isya'i hina atau fi pondok. Pondok nah sini. Jadi sidin kena di pondok bejana sembahyang isyanya pian di sini kena beritaan. Jadi kami ke pondok. Pondok tuh hotel biasa itulah. Di hotel kena di beritaan.
Cukup kita makanan aja malam ini Allah. Mun ada sapi kalau akan sapinya, mun ada kambing. Silakan keluarkan makanannya sebanyak-banyaknya karena malam ini malam hari raya, wajar kita. Ya, inilah hanya ini yang bisa dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf minankan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.